Levai sun tarik ninga thali sang ni le som ni Palm Sunday ni ania hi Palm Sunday ni hin thuthung naw hai po ei pathin lalpa Isu mingin in re ngin khosot takle nang ni ngai ngoi pum chevin Palm Sunday chi bai ka hung bo chewani ei khovel hun top nai takle na khilengin in thim takkara in thokin voisun chumani ina Palm Sunday ei mang tol ani oma mani na Palm Sunday mang tu hai po kuma ei lalpa Isu Krista chau hi pathin ei nei ani ti hrezingin le athuthunga ring taka jing dingin ka unaw hai lalpa Isu mingin kai feel cheu nirose in chuk tirna in dikno in leng me kar him taka Israel hai anga an lalpa nol tu ni ve lo dingin thei top lo su seng dingin ka hei ngen bok chewa mo nei tu hung pha chun athuthunga hai chau hi a hung thui ding ani ti hi ei thei ngil kanum no le tu kum Palm Sunday chu kum dang no ang takin Palm Sunday ni ei mangel ta kholai dunga kothera hosana ti khekri hi ding renga tanoa voisun in kang ngai tu kira kanau panglai min hri suk tirin ka hrita nau pang chi te ni lai khan chu Palm Sunday ni hai hin alon thei trok hai khom nau pang Sunday school how to hai ina in thoka thui sukin chung chun tum kawanin choi tira kothera hosana lalpa minga hungcho engan tholi tia khekin voisun ni hai he in hoi takin kholai fangin an mangla kani amirok chu ei ngir mun ei khovel ngir muneng ena tu kum rok chu hosana ti khekri reng hri ding talovin a khosot thak wang khopel hingin khar khipin total lockdown in nanna hi chi te coronavirus free mita mu thei khom ni lo hrin amimir amilin a hausa are thei a le khathi mathim no hai a mel tha no hai ei reng in hinghin khu khirin ami hang simi ei lalpa Isu Krista hung nok nahi anai tatak zet nin kang hri tani in po khom ni sin la ei taksa hi total lockdown in sin la khom voisun ka unaw hai kuma ka hil num chu ei tharau chu lockdown thei ani ve no legin mani in mun senga thei top suin lalpa ei lungril takin voisun ni khovela hung sirlaya aping laya thilpek lomman a idonga choi moina a muti lawachun voisun hi lalpa na khovel ni manghun sung po wa choi moina adong ve sun nani ani lein tu lei suk theino khamin ei lungril kot khar hai hongai ta ei lungrilen lalpa na satakin choi moin voisuna ei hun hai mangtlangin la ka juk num pe be kani lali Su Krista anuna choi moi nga dongai lo khan athi ding top rui voisun ni hi angin choi moi na adong ve rama
chu chu lalpa pathin nei tu hai chu ei nia lali su Krista dam no na tin reng suk dam thei tu mi thi hai ke tho thei tu kha mitam takin voisun ni hai angahin khovela leng lai khan lala an lo pom tak lein hosana tin choi moi na in sa tak an lovin hla na ni le voisun hin Palm Sunday nia ko khan mi pui hai in khom thelo man ina hai kuma pathin thu hil kang num in kuma thu cha ka hong pek num chu voisun Isu Krista Jerusalema choi moya alu na chung chang le in zomin marka bung som pakhat na chang khata in thoka chang som pakhat na in kar kha ti meita ei thei angin rilei tum dingane pokhom ni sin la pathin thu lang tim ma sa ngai ti marka bung som pakhat chang khata in thokin ei ti mei ti chun Jerusalem an tlung toma olive tlanga Betfage le Bethany khukol an tlungin a in chok tir hailaya mi pahi atira an kuma in mazon khuason feun la chunin hei lut limin sabeng tung te thung tu khom la chung na ngai no wa mungin ta chu chu su tun la hung ke ro chun tu khomin akha ing dinga bin tia anti cheu chun lalpai na ditani ahin hungin si tirnok vakati tiro ata chung chunan feta kot khera kot khar putinga sabeng tung te in thung an wa mua chun chu chu an su ta chun chu ta ka ngir tu hai amani chun an kuma sabeng tung te kha ing dinginam in su ta anta chunan ni chun Isu fil ang tak khanan kuma chunan khila chung chunan fen phal ta chun sabeng tung te chu Isu kuma an hung ke ya achunga chun pun hai an pha chung chuna chunga chung ta chun mitam takin lampuya chunan punan pha midangin lova sol nan wa sata an pha boka chuna matinga fe haile nungtinga hungzui tu hai chun hosana lalpa minga hungchu in pakin umro se ram hung tlung dingai pa davida ram chu in pakin umro se achung nung takakhin hosana tin an kheka chun Jerusalem pathin bikina chuna valuta inkima envel zo chun zan ting khomalo ni ta asuka somle pani haile Bethania an feta lalpa na thu thing limei tim renga ta din atharin mal mi som pek ro se hilai thu ei tim na ahin in chuk ding tam tak ma sermon khom chi rang tam tak in khil thei ding no ma miruk chu mobile a hinga voice record ei thove phak trok ani le hin a picture in langa alimin lang khomin kala thove theino le in member ai khomin milo khri thim kang no ma toy te a kai khil num chu hilai hin voisuna ei thil khil tum chu lalpa na ditani ti kha voisunin toy tin khil kat numa chun hosana ziom kha a hang khil kanum boka sabeng tung khom ka ing angamana ti ayang khom hangin khil fi a sota sot ei khil theino ding ani lein hilahin lalpan adit lein Jerusalem an tlung ma khan Betfage khu an tlung lai khan an chuk tirpani haya tira in mazona khwasan ba fe unla sabeng tungte tu la chung na ngai lo mungin ta chuchuk su tun la hung ke ro voisuna ka una vai ku ma ka hil num tak chu lalpa himo mi chung na sa a chung num no a tu la chung na ngai lo wa lalpa chung num ani lalpan chu adit tlataneti chang ni na thu ei ti makhan ei mu a chun in chuk tir hai kha ahang tira athuan oya athu pek lalpan hang peka
lalpa na dit thu ha an vakhila sabeng tung te nei hai ku ma khom chun chung chun an lo pom ve ta lalpa chung num na hi tu la chung na ngai lo ani chu voi chunin ei hing nun ei christian hing nun hi kang sui kir vanga ei nun na hin lali su christat nilo thil dang in chung tir ei wang hau em ta de o kong khan min ti ain kong khan upa khomai bang big no kong khan thui tu pastor hai evangelist hai ei bang big no member hai khomai bang big no lali su christane ka ditlem lali su christane ka ei ngai poi molem ei nuna ei nia ei chung tir lalanga ei chung tir hi alo wang tam ta om de o hi hun nunung hun khir tak lockdown period ei mang mek lai hin hi ngang har sat na ahu hova lalpa in pak le choi moi thei talawa ei khoma lali su christani lo thil dang nanga lan chung tir ilanum ropani chun unaw ita dingin hun sot tanoni voisun hin hi mobile thuril na toy ti manga kaung ngen num cheu chu lali su christiana dit chu mo midang le in chokpol nun kha adit no thil dang le in chokpol nun kha dit no in nun I hing na kha a fulin a rengin ama ta ni dingin lalpan aditani unaw hai hun khir ta kai pallai hin lali su christa ta dingin mani ina mani hun le ni hai mangdingin ei hangin sim kanum be kani le sabeng tung chung chang thu kha ei hei khila sabeng tung hi mitam tak mithim hai chun in ngai tlom na an entir antia in dauna amang lak khomani no khang lai hun isu krista hun lai khan in rem na sim tu palai hai reng chun sadang mang lovin sabeng tung hian lo mang rop lakani ti an khila boka chulei chun lali su krista komin ji nei takin sabeng tung kha ahung mang veni isu krista hemo van le khovel in rem thei talo hai in rem tir nok dinga hi khovela hung ani lein chulei chun sabeng tung hi lali su krista khom hin ahung mang veni ti in la an khel karing no ni le chotun sabeng tung chunga chuna hang chung ta atu la chung na ngai no ni sinam kha sabeng tung hang mang na khera khom khan athu nei na a power lal ani na in kim chunga thu nei tu ani na lalpan suklang anum lein mi chung na sa ka manglon la chung na ngai thak lo ka ang thanga chutakang thang khom chun isu kristang chung zet chun sabeng tung khir tak mi la chung na ngai no hom ni sin la isu krista mabula chun azoi zotelani a chung na dingin alowin pek demel alowin surrender a areng ku khan lalpa ta dingin alowin pek phalelani chile chun nang le kei khom lali su krista einia achung chun klom nanuni na mizui ve dingani lalpa nei tu hai chu nun klom takin khing nu nei manglak dingani ti kha kha sabeng tung khan amin chuk tir boka mi pui pung khom hai chun kothera khan nasatakin ama tinga fele nung tinga fe hai khan azui tu hai khan an kheka hosana lalpa minga hungchin pakin umro se ram hung tlung digai pa davida ram chu in pakin umro se achung nung takakhin hosana tin an khek chi melanta chulaya an khek chu an ring le khom ni ti then khat lem chun khap dingin an khek ri kha isu krista ku ma khan ami hai khap dingin an ti lalpa na don na alem chun hing ha hi an khek no an to chun lungte me wala khek suk de ne tipek hilani che chun isu krista lalanga jerusalem alut na ni niro pui takahin lalpa na thil tho thei jin na satakina suk lang khoma ring la suk ngara ama hi pathina ni ti khom la ring lawa messi allo nol khani ti khom khilawa ring la suk ngar polan lein hosana tia voisuna khek tu hailaya mi khom kha hosana rol ri suk dang lamin cross a hem der tin an khek no kani ti kha e bible e ti ma en chun e mu thei ani le hosana tia an choi moi hosana ti je chu
tu hin sandam ro kan ngen che ti dani khang lai huna juda hai khan sala anin tang na in thoka san him tu dingan ngai ngoya Isu Krista kha san him thei tu sandam thei tu dinga an ngai lein an pu David alal ram hung tung no ka zalen taka nok an ngak lel ema chuding chun lal rau pui takani na suk lang ding le san him thei tu ani na pung lang dingin hosana tin an kheka an choi moi ani lal Davida in lalai khan in remna na men lovin a peka miruk chu lal dang hai rong in lal khan na satakin in do na dam na satak Israel ramakhan a hung tlung ani ti ei moni le voisunin lalpa minga hung chin pakin umro se anti hin Israel hain thum te thira an lo thir Mesia an pathin ngei kha aniti asuk lang ching ema lal ro pui tak choi moi nan an khek rul thup ani voisun hunahin nang le keite lockdown le in big in pan thailovin umin la khom lockdown len ulen au hain sirpo thein in sirpo thailovin umin la khom voisun pam sunday nia mi pui ha yan kheka thuoi taka lalpa lal na pung langa lalpa an choi moi ang khan nang le ke khom ei in mun senga lalpa hi choi moi in la khek rul ve in la lalpa ro pui nei pung langin la kanum be kani sabeng tung nei tu le mi pui ha in lalpa chung na ding le a fe na dinga phal taka an thil nei hai an pek ang khan unaw voisun hin lalpa na ditani anwati khan sabeng tung te nei tu hanan ro thak no alawin su peka lalpa ta ding in alo pek chungang bok chung sabeng tung te cho hung tlunga achunga punan pha peka isuan in chung tira Jerusalem ting hang pana ahang fe ding khan mi pui hain phal takin sabeng tung te chunga chung khalala ni tian khi ching lein kha sabeng tung te fe na ding khan an pun hayan pha pun nei ve no hain a kol lai na ya na khing hai sol na hai satin an pha ni chule chun nang le ke khom kham khopa lungril pe a lalpa ta dinga in phal tu hai ang khan voisun in lalpa ta ding in ei ni khom ei in phal nu ma pe kani in tina nu le pa hai ku ma khom kan cha num chu inaw hai chunga hin lalpan chung numin akomani naw pang hai ku ma khom kan cha num chu inu le pa hai chunga hin lali su Kristan sabeng tung te chunga achung ang khan chung ve numin alal na suklang numin akomani una voisun hin ei renga ku ma hin lalpan chunga numa ami komani voisun hunahin ei ni khom thei to pin lali su choi moi ve ngai ti wa choi moi na in sang takin hla nei ta sabeng tung i su chung lein a ro pui ei mu ei hing na ei sum ei thim na ei thei na ei hau sak na lali su Krista ei ni a chung ve ni chun choi moi nei ve di Isu Krista thanglovin sabeng tunga fe na hin tu khominan punan phangai no sabeng tung kaminan lo mu thangoi ngoi la alon na diga khanan pun hai sol na hen lo phalan voisuna hi thuril tu kei pastor highlight po khoma mel sitak khom hi keima hin lalpa chunga ni chun lalpa mel moi na khamin an lo mua an thil nei hain ro der lawin an milo pe kel lakani fak ding don ding cha khan milo pe kel lakan ing leyam keima Isu Krista chung le ani
voi sun in una nang khom nang ba khan Isu Krista achung ve ni chun sabeng tung choi moi tlak ni ngai lo ran sa pangai pakhat ve mai mian choi moya alon na dinga pun hai sol na hayan angel khan lalpan nang khoma sim thei che ke khoma mi sim the chule chun voi sun in una hai ngai tu ngai ti wa ei khovel bo ruk tu ta ei hun tong hun khir tak total lockdown in aminang mek lai khoma ko khan upa khom ko khan tinga thui tu khom pastor khom evangelist khom member hai khom in sim that zai rel lawa apanga ya ei ne Isu in chung tirve tum na zai rel lawa maninum anga ei hing nu nei la mangar ropani chun lockdown ni hungin hong chi sin khom nun dang lamin hing na thar in tu khom bi kin hin in loiding chung nong ai ti apangai bok dang lo kan fe ngei ta tangkai na hi na narinum tak har sat narinum tak lalpan mi zo la simtun keinin van duai na kan ruat amangai dalan tir tu ati anga hi wang dui na ei tu hilalpa mangai na in lang tir na ei nu na ei sung kwa ei ko khana ani theina ding le revival ro pui ta kel lalpata dinga ahung tlung na ni theina dinga mani chit voisu na hi in sim thar zai rel no chun lalpa hung nok nei nai ta e nei hun sot e nei ta no dinga ni chile chun unaw hai lalpa na ditani lalpan tu la chungai no na kha ditani lalpan nang kha adit che amiruk chu nang khan poisa sum ngai nat namani midang hai dem num namani anole thil dang dang achung tuk chun khang hai po po kha lalpa nol tua athang the ani chile chun lalpa tu tang khom chungai no na ama chobin lal na achang na ding kha adit lein voisun hin rinum har satakin umin la khom hi total lockdown la ya lalpa pathin thu e ngai thakin ei lungrel rama thu mi hil pek sin la ei ne hin Isu Krista lo ko lu te tiwa lalpa hi in chung ti rei tiwa chu pathin ring Mesia Israel hanan nga fak lal ro pui a hung tlung anga an nga ya an lo choi moi angin ei ni khom voisunin ei nunin lalpa choi moi ve ngata ei tharau khom ami sandam tu pathin chunga hin lom takina ve thei dingani i gai tu khomin lalpa Isu mingen lom takinai tuk thei dingani voisuna athu ngai tu hai po po in renga chunga lalpa thamung na mak tak tlung sin la lalpan voisunin nang le in sung khan o in chunga khan chung ve nu mina ko chewa ngap chewani thupung su bung thum chang som yang ngai ta kot khar bula ngirin ka kiki tu khom ka rol fia ko to hong chun aku malur kata aku mazan bu fang kata ama khom ka kuma atini lali sun chule chun unaw hai an nu ma hin ei lunguril ko thilal pata dingin hongai tiwa lali Isu Krista nuile wanle sunga po po sim tu le nei tu ei pathin ta dingin ei hing nun hi lovin surrender ve ngai tiwa lalpa chung na dingin lovin pe ve ngai tiu in ngai tlom takin lalpa pa ku nei tiwa lalpa mi mangro idit danang takin mi mangro I chan chin tha fam kim pung dar tu dingin mi mangro lakhino hai nangan hi thena ding chen kanu na hin lalpa nangin thune na hong nei rotia lalpa hi lo feel tlang seng dingin voice sun hin ke lalpa boy king no takin ka hong len chewani imimal chunga Isu chunga nom in sung chunga Isu chunga nom I sin thona chunga Isu chunga nom I ko khana Isu chunga nom I khotlanga Isu Krista lalanga chu chunga chun chunga ro rel no mani ti hi tharin lalpa ti ngai lungril hain let thar no kai tiu lalpa na thuire nga ta din tharin mal mi som pek ro se amen